नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने मु संजुक्ता आउ गोटे वीडियो को आपण मानक स्वागत। तो सांग मैंने मु खरा बेले आज कहीं वीडियो करने को आसिली मु आपण मानक जाऊँगी माने देखेबी आपण माने से दृश्यटी देखिए केते सुंदर होता आम कियारीर सूर्यमुखी मु से वीडियो भी आपण मानक पोस्ट करथिली। एबे चलतु तार हालत कौन है देखिया। आज बहुत सारा काम थिला कियारी रे परिवा तोला ठारू आरंभ करिकी घास बछा होतिला आउ भेंडी कलरा पोई बैगण काकुड़ी पोटल सबु प्रकार तोला हैला। 5 जण बेपारी पाखु गला बहुत टाइम भी लागिथिला। आमे तोलिलु आउ माँ माने भी आस्थिले तोलिले माने 11:30 कि 12टारे आमे जस्ट घर को जाइछु। को भलिया खरा होछि आपण माने भी चिंता करि पारथुए। देखिए चलतु आम जिते पर्यंत कियारी रहिबा किछि प्रोब्लेम नाही। समस्ते जगी थिबे जो चोर सब आसंती आम कियारी की जेमिति आम कियारी घर को पळै थिबु टिके सुनसान परिवेश तापरे चलला तांको राज। चलतु देखिबा आपण मानकु शेयर करी बोली मु आसीची। देखंतु देखंतु हे उड़ीबा स्टार्ट हैला कौन करिचंती सूर्यमुखी हे केते जोर चिल्लौचंती। देखंतु हे आहुरी 2 जण महाप्रभु बसीचंती हे के हे देखंतु केते पाखुकु मु गलिणी सबु पळैलेणी डका डकी हेगी सबु पळैलेणी। देखंतु ये सूर्यमुखीर हालत कौन करचंती देखंतु आपण माने देखंतु। मु सेइति पई आज खरा बेले मु ना खरा बेले जी सांग मानक भिडियो कर देखी कौन अवस्था कर देखु। टोटाल कियारी सारा नंडा कर सारे मु एपटे अच्छी सेपटे कि सेपटे माने सेपट सूर्यमुखी गछ जो लास्ट रे सेठी बसिक चलई खाइया। केते सुंदर थिला केते सुंदर थिला पूरा सूर्यमुखी मंजी हो तार जोटा मंजी को घना पेली आनिले तार हम तेल जोटा सनफ्लावर ऑयलटा सी तार सबू देखिपे सबू टोटाल बाहर करी खाई देछि। एई जो जिनसटा आर से मंजी ताकू बाहर करिकी घना पेली आनिले सेटा तेल बाहर ताकू टोटाल नाही। हे एई मंजी गुडा को भारी टेस्ट ताकू सबू खाई सफा कर देछि। टोटाल कियारी सारा तो सफा कर देछि। को गोटाए फूल भी बाकी नहीं आपण माने देखंतु गोटाए फूल भी बाकी नहीं टोटाल कियारी सारा आउरी मु नौछि आपण मानकु देखैबी देखिबे। देखंतु एठी फूलर मंजी खाइचंती एठी ये फूलर मंजी खिया सरीची आ ये गछर देखंतु डांग करिची तांकु कोन हैला कियानी मु कहि परिबिनी हे छिंडेई के पकई देइची। देखंतु असंख्य शुआ आसवे टिके जमीती सुनसान है केते जोर चिल्लौचंती देखंतु हे हैला डका डकी होउचंती जे रही जाइची आउ जने डाकुचंती आ मु एठी खाउची तू भी आ सांग ही हमें खाइया। देखंतु टोटाल कामुड़ी कुमुड़ी पकई कि तले पकई देइचंती एते खरारे कहतु सांग माने आमे कियारी रे काम करू मत तो हे धई सई लागिलानी खरा प्रबल आमे कियारी रे काम करू तापरे टिके तो रेस्ट नबू ना नहीं पुणी 3टा 3:30 बेले आसली कियारी तो 24 घंटा काम रहउची खरा बेले टिके रेस्ट नहीं जीवु तापरे पुणी 3टा 3:30 रे काम चलिबो पुणी कियारी रे आउ सेकेंड हाफ रे आउ तो परिबा तोला नाही कोडा खसा चलिबो कोन गछ घास बछा बैगण गछ रे किळा बाडे की बंधा एई सब काम चलिबो। देखंतु काली गोटाए दिन रे काली काम थिला प्रबल कोन अवस्था देखंतु काली गोटाए दिन रे हैला काम प्रबल थिला संध्या हैला कियारी काम सारिया को मु संध्या बेले वीडियोटा करिनी। देखंतु नाही किछि नाही एठी 3टा गछरे जनकर फूल छिंडे की तले पड़ी जाइछि आउ 2टार किछि नाही। वीडियो भी सेते भलो आसुनी सांग माने कला कला आसुची जेहेतु खरा प्रबल खरा आउ किछि किछि अवस्था टोटाल सूर्यमुखीर किछि अवस्था नाही।
ଯେତିକି ଏରିଆ ଆମର ଦିଆହେଇଥିଲା ମଞ୍ଜିରେ ଘଣା ପେଲି ଆଣିଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ 6 ମାସ ଯାଇଥାନ୍ତା ତେଲ। ସନଫ୍ଲାୱାର ଅଏଲ୍ଟା 6 ମାସ ଯାଇଥାନ୍ତା। ତାର ସବୁ ସଫା କରିକି ତାର କ'ଣ ରାଗ ଲାଗୁଛି କି କ'ଣ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଖାଉଛନ୍ତି ଛିଣ୍ଡାଇକି ପକେଇ ଦେଇକି ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଇ କେତେ ଜୋର ଚିଲଉଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କେତେ ଜୋର ଚିଲଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସତର୍କ, ପଳେଇ ଆସ। ହେଇ ସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀରୁ ଉଠି ଯାଇକି ସବୁ ଗଛକୁ ପଳେଇଲେଣି। ସିନା ଗାଈ ଛେଳି ଷଣ୍ଢ ପାଇଁ କଣ୍ଟା ତାର ବାଡ଼ କରିଛି, ଜାଲ ଦିଆ ହେଉଛି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବାଡ଼ କରାଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମତାମତ ଦେବେ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବାଡ଼ କରିବା, କେମିତି କ'ଣ କଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଟକେଇ ପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ହେଇଥିଲା। ସକାଳୁ ଆପଣ କିଆରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ, ମହୁମାଛିର ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ସ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ବୋଲିକି ସିଏ ଟୋଟାଲ ଇଏ ଫୁଲରୁ ସେ ଫୁଲକୁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ପରାଗରେଣୁ ସଙ୍ଗମ କରିବେ, ପରାଗ ସଙ୍ଗମ କରିବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସିଏ ପରିବେଶ ଥିଲା। ଇଏ ଶୁଆ ପୁରା ତାକୁ ନାନଖାନ କରିସାରିଲାଣି। ତାଙ୍କର ଏତେ ରାଗ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏ ଯେଉଁ ଶୁଆମାନେ ବର୍ଷ ଯାକ ହିଁ ଆମ କିଆରି ଭୁଲନ୍ତିନି, ଟୋଟାଲ ବର୍ଷ ଯାକ କିଆରି ଭୁଲନ୍ତିନି। ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଇଏ ସରିଯିବ, ଏମିତିକି ଭେଣ୍ଡି ଗଛକୁ ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ଭେଣ୍ଡିକି ତ ଖାଇବେ, ତାର ଯେଉଁ କଅଁଳ ଡଙ୍କଟା ଯେଉଁଟା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ, କଢ଼ ଫୁଲ କଷି ଭେଣ୍ଡି, ତାକୁ ବି ଚୋବେଇ ଖାଇଯିବେ। ଖରାବେଳେ ହେଲେ ଆମେ ଆସିକି କିଆରିରେ ଜଗୁଛୁ। ଭେଣ୍ଡି ସରିବ, ଆମ୍ବ ପାଚିବା ଟାଇମ୍ ହେବ, ଆମ୍ବ ଗଛରେ ରହିବେ, ଆମ୍ବ ଖାଇବେ। ଡାଳିମ୍ବ କଷି, ପିଜୁଳି, କୁନ୍ଦୁରି, ବର୍ଷ ଯାକ ହିଁ ଏମାନେ ଭୁଲନ୍ତିନି ଆମ ଘରକୁ। ବର୍ଷ ଯାକ ଯେମିତି ଟିକେ ଆମେ କାମ ସାରିକି କିଆରିରୁ ଟିକେ ମାନେ ସୁନସାନ ହେଇ ଆମେ ପଳେଇଯିବୁ। ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ବାବୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ସବୁ ତାଙ୍କ ଡକାଡକି ହେଇକି ଗଛକୁ ପଳେଇଲେଣି। ଆମେ ଯେମିତି ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ସିଏ ତାଙ୍କ କାମରେ ପୁଣି ଆସିକି ଲାଗିଯିବେ। ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିସାରିବଣି। ଏମିତିକି ଛୁଇଁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଛୋଟ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ସରୁ ଛୁଇଁ ହେଲା, ତାକୁ ଯଦି ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଯାଇଛୁ କି ଆମେ ନଜର କରିନୁ, ତାକୁ କାମୁଡ଼ିକି ତଳେ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଯିବେ। ତାର କ'ଣ କରନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, କି ରାଗ ମୁଁ ଥରେ ବୁଝିପାରିନି ଏମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା ବେଳେ ମହୁମାଛିଟା ବି ଆସିଛି, ଆଉ ଅଛି ଯେ ମହୁମାଛି ବସିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାଷ କରନ୍ତି, ଏମିତି କ'ଣ ଶୁଆମାନେ ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି କେତେ ଜୋର। ମୁଁ ଯେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲି, ହେଇ କିଆରିରୁ ଯାଇକି ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛକୁ ପଳେଇଲେଣି, କେତେ ଜୋର ମୋତେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଆ ହେଲା ହାଲତ। ଚାଷୀ କେତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଛେଳି ଖାଇବେ, ଗାଈ ଖାଇବେ, ଷଣ୍ଢ, ତାପରେ ତ ଅଛି ଏ ଶୁଆ, ଆହୁରି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଆସନ୍ତି। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ହେଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଖାଆନ୍ତି, କୋଳି ହେଲା ବେଳେ ଖାଆନ୍ତି। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଜଗିବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ ଏ ଶୁଆ ଏମିତି ଝାମିଲା କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।